Pemirsa, pergantian tahun sering ditandai keinginan memperbaiki diri dan mengurangi kebiasaan buruk. Tapi beragam survei menunjukkan kebiasaan baru di awal tahun belum tentu bertahan hingga akhir tahun. Lalu, kiat apa yang disarankan psikolog untuk memudahkan orang menepati resolusi tahun baru? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Setiap pergantian tahun, banyak warga Amerika Serikat mencanangkan resolusi tahun baru. Just try to be more healthy, cut back on my drinking and cigar smoking, try to save up on some money and overall try to live a better life. The usual, lose weight, drink less, exercise more. Setiap orang juga punya kiat sendiri untuk menepati resolusi tahun barunya. Like I said, when I would start it on a certain day, then it felt like it was a task and you had to do it. But if you just try and live your life that way every day and give yourself a break now and then, you don't have to do it every day. I found that I stick to those things longer. Punish yourself, if you do something like eat a bunch of candy or a bunch of desserts and stuff, at a holiday party or something like that, set it up, go run. Seperti tahun-tahun sebelumnya, resolusi seputar kesehatan fisik dan seputar keuangan masih menjadi resolusi tahun baru teratas untuk tahun 2025. Pertanyaannya setiap tahun adalah seberapa lama orang bisa menepati resolusi tahun barunya. Karena berbagai alasan, banyak warga Amerika Serikat akhirnya tidak mencanangkan resolusi tahun baru tahun ini. Dan jumlahnya relatif banyak menurut survei terkini oleh Statista Consumer Insights, yaitu sekitar 43% warga Amerika Serikat. Psikolog umumnya tetap melihat ada sisi positif dari mencanangkan resolusi. One of the things that makes New Year's resolutions so invigorating is that we can sort of start anew, cast aside the expectations and the unfulfilled goals and set new ones. Orang disarankan untuk berfokus pada proses, bukan target tertentu. Misalnya lari atau yoga sekian kali seminggu, bukan target turun 5 kg dalam sekian hari. The goals should be seen as what they are, which is a tool in your tool set to allow you to continue to grow. Not for what you can achieve by achieving that goal, but what you become by pursuing growth. Because as humans, we are creatures that aspire. And the fact that we have goals, the fact that we want to set new goals is just a manifestation of that internal and almost universal desire to want to stretch, to want to reach, to want to expand and grow. Satu hal kunci adalah jangan terlalu rumit memikirkan komitmen terhadap resolusi. The daunting weight of the commitment and discipline and sacrifice necessary. So there's all of that psychology that comes into a particular goal. And what that does is it prevents you from doing the single most important thing toward achieving your goal, which is to get started. Dan memulai kebiasaan baru ini tak harus menunggu tahun baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.